Welcome to our class Deep Insights. So today we are discussing about levels of teaching. So levels of teaching ଆଜି ଆମେ discussion କରିବା ହେଲା so teaching means performing different tasks in the class which aimed at motivating the students for learning. In the teaching process, the content is an important part without which teaching cannot be done. Teaching approaches can lead the content of teaching from thoughtless situation to thoughtful situation. Therefore, we can divide the situations of teaching process into different levels. ତାହେଲେ ଯେମିତି କି ଆମେ गेम खेलला बेलू तार लेवल सब थाए तो बर्तमान आम देखिए टीचिंग रो लेवल्स कौन अच्छी सो psychologists Biggie and Hunt divided the teaching learning process into three levels. That is psychologist होचंदी किए psychologist किए Biggie and Hunt divided the teaching learning process. मनस्तत्वविद Biggie आउ Hunt divide करचंदी teaching and learning process को तीनी लेवल रे हैला तीनटा लेवल कौन कौन मेमोरी लेवल जोटा कि थॉटलेस टीचिंग मेमोरी लेवल गोटे सेकेंड होची अंडरस्टैंडिंग लेवल जोटा को थॉटफुल टीचिंग बोली कहा जाए देन थर्ड होची रिफ्लेक्टिव लेवल जोटा कि मोस्ट थॉटफुल टीचिंग हैला तो वर्तमान हमर गोटे चित्र भी हेची ताकू आपण माने एई ट्रायंगल को नोट्स रे भी बनै देबे फास्ट होची सबुटू लोअर लेवल होची कोन मेमोरी लेवल जो थरे कि थॉटलेस जो थरे कि पिलाटी किछि चिंता करनथाय बा किछि अंडरस्टैंड करनथाय खाली मने रखिथाय ताकू कोनदी मेमोरी लेवल तापर आछी कोन अंडरस्टैंडिंग लेवल एटा होची थॉटफुल लेवल हला माने शिक्षक जा पढेइबे ताकू पिलाटी कोन बुझिला सेटा होची अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग तापर लास्ट वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल तो जहाटा बुझिला ताकू केमती कौन बुझिला बा ठीक बुझिला कि नहीं ताकू जो परीक्षण करागला सी है रिफ्लेक्टिव लेवल मोस्ट थॉटफुल माने जेति अंडरस्टैंडिंग लेवल ले पिलाटा थॉट कला ता तुलन रे रिफ्लेक्टिव लेवल ले आउरी थॉट कला बा क्वेश्चन आंसर दबा को एबल हैला तो वर्तमान देखिबा at first we discuss about memory level of teaching जोटा को शॉर्टकट रे थॉटलेस बोलिका कहा जाउछ माने मन रखिबा पई तो फर्स्ट पॉइंट तार कहला कि हर्बर्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग तले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग रो फादर होजंदी हर्बर्ट हला द ऑब्जेक्टिव ऑफ teaching at this level is just to impart information to the students. तापरे the learner is required to memorize the subject matter and get the information stored in long term memory. ताले memory level of teaching कौन कहला Herbert is known as the father of memory level teaching ताले memory level teaching रो father होचंदी Herbert एथरे माने पिलाटी बा छात्र टी किछि बा लर्नर टी किछि चिंता करि न थाए The objective of teaching at this level is just to impart information to the students. ताले एही मेथड रे एही लेवल रे कोन हुए ना पिलाटी को खाली इंफॉर्मेशन दिया जाए से बुझिला न बुझिला ता ऊपर किछि गुरुत्व दिया जाए नाही कोन कोन सब रहिला मनकर गोटे टॉपिक पढाला तो ताकू खाली डाटा दिया जाए हला सेथरे किछि मेमोराइज कथा ए मेमोराइज माध्यम रे पिलाटी मन रखिथे बा एई लेवल को घोषिकी मन रखिथे तो से कथा थर्ड पॉइंट रे होची द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द सब्जेक्ट मैटर जहाटा कॉन्सेप्ट दियाला बा इंफॉर्मेशन ता दियाला पिलाटी ताकू न बुझी न सुझी ताकू घोषि देइथाय एटा होची मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग तापर आछी कोन
The learner is required to memorize the subject matter and get the information stored in the long term memory. ତାହେଲେ କିଛି ମାନେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ଥାଏ ତାକୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରିରେ ଘୋଷିକି ପାଣି କରିଦିଅ, କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ ମେମୋରି ଲେବୁଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ରେ ହେଲା। ତ ରୋଲ ଅଫ ଟିଚର ଇନ ମେମୋରି ଲେବୁଲ ଅଫ ଟିଚିଂ, ତାହେଲେ ଟିଚରଙ୍କର ରୋଲ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ମେମୋରି ଲେବୁଲ ଟିଚିଂ ରେ। In the memory level of teaching, the teacher plays a dominant. He is the main authority. ତାହେଲେ ସେ କଣ କଲା ଏଇ ମେମୋରି ଲେବୁଲ ଟିଚରଙ୍କର ରୋଲ ହଉଛି କଣ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦି ଭିଜୁଆଲ, ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ପିଲାଟି କରିବ, ପିଲାର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ଏଇ ଲେବଲରେ। ହି ଇଜ ଦି ମେନ୍ ଅଥରିଟି, ସେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହବ। ଦି ଟିଚର ଇଜ ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ, ତାହେଲେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ କାହାର ରହିବ, ଟିଚରଙ୍କର ରହିବ। ହି ଇଜ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଇନ ଦି କ୍ଲାସରୁମ, ତାହେଲେ ସିଏ ସିଷ୍ଟମେଟିକରେ ଏୟା ବିଷୟ ପଢା ହେଲା ଏଇ କେମିତି କଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ସେଟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତାହେଲେ ରୋଲ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣର, ଲର୍ଣ୍ଣର ରୋଲଟା ଏଠି କଣ ମେମୋରି ଲେବୁଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ରେ। So the learners remains passive, his activities are directed by the teacher. ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣର ପ୍ୟାସିଭ, ଲର୍ଣ୍ଣର କିଛି ଏଥିରେ ଭୂମିକା ନାହିଁ, ତ ଲର୍ଣ୍ଣର ଖାଲି ଯାହା ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ସେୟା ହିଁ କରିଥାଏ। ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ ମେମୋରି ଲେବୁଲ ଅଫ ଟିଚିଂ, ତାହେଲେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମାନେ ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି, ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ବି ଅଛି। ତ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ ମେମୋରି ଲେବୁଲ ଅଫ ଟିଚିଂ, ୟୁଜଫୁଲ ଫର ୟଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରେ ଯାଉଛି। ୟୁଜଫୁଲ ଫର ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର, ମାନଙ୍କର ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେ ଟିକେ ବୁଝିବାରେ ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ତ ସେ ମେମୋରାଇଜ ଏଇ ମେମୋରି ଲେବୁଲ ଅଫ ଟିଚିଂ କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସବୁ ମନେ ରଖି, ସବୁ ତ ମନେ ରଖି ପାରିବନି, କିଛିଟା ମନେ ରଖି ପାରିବ, ୟୁଜଫୁଲ ହେଲା। ୟୁଜଫୁଲ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫ ମଡେଲ ଆଣ୍ଡ ଚାର୍ଟ, ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଯାଏ ମଡେଲ ଆଉ ଚାର୍ଟ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଡାଟା ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି, ତ ତାକୁ ଆମେ ମେମୋରି ଲେବୁଲ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ରେ ମନେ ରଖି ପାରିବା। ତ ଇଟ୍ ଇଜ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ ଫର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସ୍ ହେଲା, ୟାରି ଉପରେ ହିଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହଉଛି ବେସ୍ କିଏ ମେମୋରି ଲେବୁଲ ଅଫ ଟିଚିଂ, ତା ଉପରକୁ ଲେବୁଲ ହଉଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଗଲା କାର ମେମୋରି ଲେବୁଲ ଅଫ ଟିଚିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା disadvantages of memory level of teaching, not suitable for higher classes. ହାୟର କ୍ଲାସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଇଯାଏ ତ ସିଲାବସ ହଉ କି କୋର୍ସ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ ମେମୋରି ଲେବୁଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ରେ ମନେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଜଣେ ଘୋଷି ଘୋଷିକା କେତେ ଘୋଷିବ, ଘୋଷି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଲିଟିଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଇନ ଦି କ୍ଲାସରୁମ, ଯୋଉଥିରେ କି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ଟା ବେଶୀ ହୁଏନି କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟା ପ୍ୟାସିଭ ଥାଏ, ଟିଚର ହିଁ କେବଳ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ, ଟିଚର ର ରୋଲ ଟା ଏଠି ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଇଏ ହଉଛି ତାର ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। नो इंट्रेंसिक मोटिवेशन, अंत अभिप्रेरणार अभाव देखाई ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग रे, पिलार निजस्व आग्रह थाउ न थाए हला, माने मनरे अंत अभिप्रेरणा किछि न थाए, तेणु करी ये होछि तार आउट डिसएडवांटेज। प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम क्लासरूम मैनेज करिया को एथरे प्रॉब्लम हुए काना सब पिला न बुझी की घुसी देबे जे सेटा ठीक कथा, तो सी होछि तार डिसएडवांटेज। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, तो सेकेंड रे आछि कोन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो the word understanding is widely used in the field of teaching, ताले अंडरस्टैंड जो वर्ड जार अर्थ होछि बुझिबा, वाइडली यूज कोड हुए टीचिंग रे, टीचिंग एट दिस लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल अंडरस्टैंडिंग वर्ड टा वाइडली ब्रॉड भाबे यूज होई थाए हला। एट दिस लेवल the learner is required to understand factual information हला, ताले से कोन कहउछि लर्नर बुझिया दरकार जो इनफॉरमेशन टा, जो घटनार इनफॉरमेशन ताकू दिया हेछि से बुझिया दरकार हला। मनकर गोटे इंग्लिश टॉपिक पढ़ा हेछि अष्टम श्रेणी रो अनलिमिटेड इम्पॉसिबल पॉसिबल, तो से चैप्टर रे कोन इनफॉरमेशन दिया हेछि, घटनाटा कोन से कथा बुझिया दरकार शिक्षार्थी। टू नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट मनकर आम कथा जदि आमे चिंता करिया, बर्तमान आमे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पढुचे हला, तो सेरा अंडरस्टैंडिंग माने तो आमे जानि नथिबा, तो आमे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कोन पढिबा
ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତା ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେଲା ତା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛେ, ତାପରେ ତାର ମିନିଂ ଜାଣିବା ହେଲା, କନସେପ୍ଟ ଟା କଣ ଜାଣିବା ହେଲା, ରିଲେସନशिप एंड टू अप्लाई कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स तार रूल्स कौन अच्छी जानिबा को टाइम रे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग व्यवहार हुए यही सब कथा जानी परिबा। तो सेही कथा से कहला टू नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट सब जानिबो हला। मनकर प्राकृतिक वस्तु काहाकू कुआ जाए ହେଲା, ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତି ତିଆରି ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ରିଲେସନशिप एंड टू अप्लाई कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। ताले कॉन्सेप्ट जानिबो, अप्लाई करिवा जानिबो कॉन्सेप्ट गुडाको, आ प्रिंसिपल जेंति ग्रामर कथा पढिछि, ग्रामर रे व्हाट इज सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ए सब जानिबा दरकार गोटे स्टूडेंट, जानिबा दरकार सहित मध्य बुझिबा दरकार, न बुझिले सी अप्लाई करिवाको एबल हबो नाही। मैथमेटिकल केस रे अंडरस्टैंडिंग लेवल इज वेरी इंपोर्टेंट। देन मोरिसन इज नोन एज द फादर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ताले मोरिसन होउचंदी के अंडरस्टैंडिंग लेवल रो फादर। तापर रोल ऑफ टीचर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, the teacher has the responsibility of making the subject matter understandable ହେଲା। ताले ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे टीचर has the responsibility of making the subject matter। ताले मोरिसन होउचंदी फादर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। रोल ऑफ टीचर कौन होउची टिके देखिदवा होला। तो इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस the teacher has the responsibility of making the subject matter understandable। ताले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे टीचर रेस्पॉन्सिबल रहिबे होला किपरि भाबरे सब्जेक्ट मैटर को छात्र बा लर्नर टी बुझी पारिबो। तो द टीचर आल्सो डिसाइड्स द कंटेंट एंड द मेथड। ताले टीचर डिसाइड करिवे जे आज कोन कंटेंट टी पढाबो आ किपरि भाबरे पढाबो, मेथड टा कोन रहबो। फाइनली ही इंस्पायर्स गाइड्स द लर्नर। ताले से कोन करिवे स्टूडेंट को गाइड करिवे ହେଲା। The role of learner, the learners actively participate in the process of in the teaching and learning ହେଲା। ताले एई प्रोसेस रे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग रे लर्नर रो एक्टिव पार्टिसिपेशन नियति दरकार। ही मे पुट क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई हिज डाउट्स। तो से प्रश्न पचारि परिबो तार डाउट को क्लियर करिवा पई। ही मे अप्लाई हिज कॉग्निटिव एबिलिटीज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो से कॉन्सेप्ट को जानिया पई कॉग्निटिव एबिलिटीज तार मुंड खटेकी खटेइबो आ ताको अप्लाई करिवो। तो वर्तमान एडवांटेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव क्लासरूम इंटरैक्शन हला। एडवांटेज कोन लर्निंग टा इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग लेवल रे हला प्रभाव पकई थारे लर्निंग ऊपर। इफेक्टिव क्लासरूम इंटरैक्शन से माने टीचर और लर्नर भितरे इंटरैक्शन हेताए भला हला, वार्तालाप जानत क्रिया प्रतिक्रिया हेताए। तो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज, तो कॉग्निटिव एबिलिटीज रो डेवलपमेंट होइताए डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज रो। सेट स्टेजेस of for entering into reflective level of teaching। ताले ये गोटे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को जीवा पई गोटे स्टेज प्रस्तुत करिथाय। देन आछि डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। नो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, लेस एम्फासिस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एथरे व्यक्तित्व पर गुरुत्व दिया होई न थाए। लेस एम्फासिस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ताले इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंतः अभिप्रेरणा रे एथरे गुरुत्व दिया जाए ना। इट इग्नोर्स हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज हला, हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज को या इग्नोर करे। टीचर सेंटर्ड, एटा होची टीचर सेंटर्ड हला। तो रिफ्लेक्टिव देन आछि कोन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जोटा कि होची थर्ड हला। विगी एंड हंट आर नोन एज फादर ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ताले विगी आ हंट होचंदी फादर ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हला। दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। ताले ये होची सबुठारु उच्च रे थिबा
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲ ସବୁଠୁ ଟପ ରେ ରହୁଛି। Teaching at reflective level is that teaching which is problem centered. ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି reflective level, that is which is problem centered ହେଲା। At this level the teacher increases his students power of thinking and imagination। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଇମାଜିନେସନ ଆଉ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି। Teaching at this level includes teaching at both memory and understanding level ହେଲା। both memory and understanding level ରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥାଏ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାହୁଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେବୁଲ। In the classroom teacher presents problem before students and motivate them to start thinking actively। ତାହେଲେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସେ କଥା ଆଉ ମୋଟିଭେଟ ବି କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲା, କୋଉଥିପାଇଁ ହେଲା, ପିଲାଟା ବୁଝିଲା କଣ ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେବୁଲରେ ସେଇ କଥା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ରୋଲ ଅଫ ଟିଚର। ଦି ଟିଚର ଆଜ ଏ ଗାଇଡ। ଟିଚରଙ୍କର ଭୂମିକା ହଉଛି ଏଠି ଗାଇଡ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେବୁଲ ପିଲାଟା କଣଟା ବୁଝିଲା ହେଲା ଆଉ କଣଟା ମନେ ରଖିଲା, ବୋଥର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ମେଥଡରେ ତା ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଗଲେ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ମିରରରେ ଦେଖା ହେଇଥାଏ। ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ମେମୋରି ଲେବୁଲ ଆଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲରେ ପିଲାଟା କଣ ମନେ ରଖିଲା ଆଉ ବୁଝିଲା ସେଇ କଥାଟା ଜଣା ପଡେ କୋଉଥିରେ, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେବୁଲ ଅଫ ଟିଚିଂରେ। ତ ଟିଚରଙ୍କର ରୋଲ ହଉଛି ଆଜ ଏ ଗାଇଡ। ଆଟ ଦିସ୍ ଲେବୁଲ ଦି ଟିଚର ଡଜଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ରୋଲ। ତାହେଲେ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଆମର ଟିଚରଙ୍କର ଡୋମିନାଣ୍ଟ ରୋଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ମେମୋରି ଲେବୁଲରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେବୁଲରେ ଟିଚର ଡୋମିନାଣ୍ଟ ରୋଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ଓନ୍ଲି ଆଜ ଆ ଗାଇଡ। ହି ହାଜ ଟୁ ପ୍ଲେ ଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେଟିଭ ରୋଲ। ତାହେଲେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ପିଲା ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଆରାମସେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। କୋଅପରେଟିଭ ରୋଲ, ପିଲାଟାକୁ ଯଦି ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ରୋଲ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣର। At this level the learner has primary place and the teacher is place is secondary। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଭୂମିକା କାହାର ଥାଏ, ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣର ଥାଏ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗୌଣ ଭୂମିକା ଥାଏ ଟିଚରର। ତ he has to remain active, the solutions are obtained with his own effort। ତାହେଲେ ପିଲାଟା ତା ହିସାବରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିକି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେବୁଲ ଅଫ ଟିଚିଂ। ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଥଟଫୁଲ ପ୍ରୋସେସ। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତନ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତନ ଥଟଫୁଲ। ତ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ, ପିଲା ପାଖରେ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ ଏଇ ଲେବୁଲରେ ଥାଏ ବା ଥିବା ଦରକାର। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ପିଲାର ସୃଜନଶୀଳତାରେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେବୁଲ ଅଫ ଟିଚିଂରେ। ତ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ, ଏଇ ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ମେଥଡ ହେଲା। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆବିଲିଟି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଆବିଲିଟି ଏଇ ଲେବୁଲରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ରିଡମ, ତାର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଫ୍ରିଡମ ଯଦି କୋଉ ଲେବୁଲରେ ଦିଆ ହୁଏ ସେଟା ହଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେବୁଲ ଅଫ ଟିଚିଂରେ। ତ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେବୁଲ ଅଫ ଟିଚିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଟାଇମ କନଜ୍ୟୁମିଂ। ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ, କାହିଁକି ଜଣେ ଟିଚର ପଢେଇ ଦେବେ ପିଲା ବୁଝିଯିବେ ସେ ଅଲଗା କଥା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଦିଆହବ ସେ କହିପାରୁନଥିବ ଫେର କହୁଥିବ ହେଲା, ଇଏ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଏଇଟା କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଟାଇମ କନଜ୍ୟୁମିଂ। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ସୁଇଟେବୁଲ ଫର ଲୋୟର କ୍ଲାସେସ୍, ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହାୟର ଲେବୁଲଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ, ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ହଉ କି ମନେକର ଆମର ଏଜୁକେସନ ଅନର୍ସ ତ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଟିଚିଂ ଦବାକୁ ପଡୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଥିଓରି ଭାବେ ବୁକରେ ପଢିଥାଉ ହେଲା। ତ ଦେୟାର ଇଜ ଆନ୍ ଏକ୍ସେସ ବର୍ଡନ ଟୁ ଦି ଟିଚର, ଏଇଟା ଅଧିକା ବର୍ଡନ ପକେଇଥାଏ କାହା ଉପରେ, ଟିଚରଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ପିଲାଟା ଭୁଲ ପଢିଦେଲା କି ଭୁଲ ମାନେ ଲେଖିଦେଲା ହେଲା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ଟିଚରକୁ ହବ ନା। ତ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଫର ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର, ଏଇଟା ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ନୁହଁ, ମାନେ ସିଏ ଠିକସେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲ ଯାର ଟିକେ କମ ଥାଏ ତାକୁ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ବୋଲିକା କୁହନ୍ତି। ତ ସିଏ
अंडरस्टांडिंग जेहेतु कम अच्छी टे रिफ्लेक्टिंग मेथड सेमती ताको थरे दी थर बुझेले से बुझी पारिबो ये गला तार डिसएडवांटेजेस तो आज एतिकी थिला नेक्स्ट क्लास रे आमे डिस्कशन करबा आउ सब मेथड तो नहीं सब जहाँ अच्छे सब डिस्कशन करवा तो आज थैंक यू।